Nandito ako sa tuktok ng bundok. Ayan yung mais namin. Small farm lang to, guys. Ayan, papunta pa doon, guys. Oh. Ayan siya, guys, yung may bakante. Ni-sprayhan namin yan pampatay ng damo. Tapos yung mais na yan, guys, yung nasa taas, guys, month of September, guys, yan, harvest na yan, guys, yan, at saka banda dyan, guys, dyan, ayan, hanggang sa baba, guys, hanggang doon banda sa baba. Oh, ayan, puro yan mais, guys. Malapit na yan, guys. Simula dito yung munggos namin, yan, guys, papunta doon, guys, yan, guys. Tapos yun yung bahay nila, yung payag-payag, guys. Tapos dikoral nila, guys, para wala bang ano, kasi may mga manok. Yan siya, guys. Ayan, ito pang second na to, harvest na to, inshallah. Ayan, second harvest na to dito banda, guys. Yan yung sa taas, guys, mga month of September. Yan siya, guys. Malayo lang siya, guys, pero paglapitan mo marami yan, hanggang likod yan, guys. Tapos bababa na kami, guys, kasi ano na, hapon na, guys. Kailangan na kami bumaba. Doon kami tulog sa sentro. Tara ang maro, guys, oh. Oh, tarang waro, guys, oh. Ang waro, guys.